Daghang salamat sa pagtambong. Oh. Ani ako i-prepare no nga usa ka no nga kabahin sa creative process no. Unsay akong usual nga paagi pagbuhat og bugna. So palihog ko sa visuals. Title niini Tiaw, Tiaw sa handurawang naglatagaw. Nalupig ni habagat si buhawi sa tigi sa kusog aron maangkon ang gugma ni amihan. Usa kini sa mga kasugiran kon folklore nga nakadasig nako aron mamugna ang serye sa mga dibuho nga giuluhan og unos. Matud pas akong nadunggan ang kumbati ni habagat ug buhawi nakamugna og kusog nga hangin ug uwan. Human midaog si habagat, malipayon kining niguyog kaniya ngadto sa kahanginan. I mean si amihan, no? Niguyog kaniya ngadto sa kahanginan. Gamit ang kuris-kuris ug tinta sa kampas, akong gisuwayan og sundog ang gubot ug hapsahon diin na porma kining mga tawo nga nagakos. Usa sa importanteng proseso nako sa pagmugna og usa ka serye sa mga dibuho mao ang pagsulat og balak. Ang balak usa ka visual nga gisinatian nga gipasumbingay pinaagi sa mga letra nga sinukod, adunay garay o rima. Ang maong balak mo'y mugiya nako paglatas sa una ug sunod nga mga obra hangtod pag-asdang nako padulong sa tumoy sa maong serye. Muabag kini nako aron dili masaag samtang akong giusisa ang kinatibuk-ang konsepto ug detalye. Paminaw na ko hinay aron akong maaninaw ang bulok ug porma sa agawhaw sa balak. Ang pagmugna og arte, mabalak man o dibuho, mao sad og usa ka dakong mino diin kinahanglan nimong bali-balihon ang imong panglantaw aron imong matutulan ang dalan padulong sa nagkalanlaing posibilidad ug kamatuoran. Apan angay sad nga hinumduman na ay mga panahon nga ang pagkasaag musantop sa mabulukong panaw ug pagkaplag sa wa kituyong padulngan. Dili man mapugnan ang kakulba o sa paghimamat sa mga butang o kasinatian na di kasagaran atong makit-an o bag-o sa atong pananaw o pagbati. Ang misteryo kusog manghadla. Kini kusog mo tiaw-tiaw, makuyawan ta. Kung kini makaayo ba o makadaot, apan kasagaran higayon mupalampat sa atong handurawan ug kasinatian aron kita makamugna ug bag-ong kalibutan. Sa linghod nga pagpangidaron, nalukmay ko sa mga istorya sa akong mga katigulangan. Mga istorya kabahin sa mga engkanto, kundi ingon nato, ungo, wakwak, sigbin ug uban pa. Matod pa sa akong lolo na ibgan o gikidnap daw siya o engkantada sa batan-on pa siya. Gipakahon siya tapol, apan igo lang siyang mitilaw o gamay niini kay gawas kuno nga tab-ang kung mukaon siya daghan, dili na siya makauli sa ilaha. Nisinggit siya asin, naglagot ang engkantada. Imbis palasyo ang iyang nahimutangan, nagbitay naman noon si Lolo sa dakong dakit. Galisod siyang naog, tungod sa kahabog o kadako sa dakit. Bisan tuod o naghatag na kong kalibog, kung nasinati na ba nako o wala ang mga nilalang na iyang gisgutan, apan buhi kayo sila sa akong handurawan o panumduman. Sama katinuod sa pagpanimbawt sa akong balhibo, sa akong bukton o tingkoy inigtiklop sa kangitngit. Sama katinuod sa uwang sa mga iro inigtakdol sa bulan. Sama kinikit katinuod sa akong kamingaw sa akong pagkabata, dihang mag-alirong mi sa lamparilya kay Branout. Kuyog nako akong mga igsuon,
tatay, nanay, lulo ug lula. Maminaw mi sa ilang mga sugilanon hangtod makatulog ug ang ilang ipangsugid mutabok sa among damgo. Ang mga sugilanon sa katigulangan murag liso nga natanom sa akong alipatakan. Diin wala damha, mitubo dungan sa paghamtong sa akong pamuot. Nigamot kini nananga ug namunga og gugma sa atong kaagi, kultura ug sa atong pagkatao. Dili tuod kini mabasa sa mga libro, apan kini walay pagkapapas sa mga panid sa akong panumduman. Tinaw sa akong handurawan ang mga hulagway nga wa na ko nakita sa aktwal. Gani, dako kini og impluwensya sa akong pagpanipalad isip usa ka visual artist ug magsusulat. Maaninaw kini sa akong mga dibuho, balak ug sugilanon. Ang atong kasugiran usa ka samin din makita ang kultura, kaagi ug kinaiya sa usa ka katilingban. Ug ang mga tawo nga nagpuyo niini. Adunay kasugiran nga palamuot sama sa sugilanon ni Juan Pusong. Diin kini naghulagway sa kabugal-bugalon ug kasipat sa mga tawo nga nanimuyo sa lalawigan sa Sugbo. Sa mga ang sugilanon ni Habagat, amihan ug buhawi, usa ka pagpersonipika sa mga katalagman nga kuno kanunay moigo sa atong nasod kada tuig. Dili mo minus 20 ka bagyo mulang purnas sa Pilipinas. Di maihap ang mga tawo nga nakapsan og kinabuhi tungod sa katalagman nga binuhat sa kinaiyahan o tingali. Aduna po'y tulabagon ang tao. Susamo sa atong sinati sa bagyong Udet o bagyong Yolanda. Adunay mga istorya nga nasigpatan si Maria Cacao. Nagpasakay og mga kalag sa iyang bulawan nga barko. Ang paghatag og tawhanong hitsura o kinaiyan nila Habagat, buhawi o kamihan, naghatag ka nato og oportunidad aron kita makalambigit sa kalikupan. Ulagway sila sa mga tawo nga pwede nato higugmaon, kahadlukan o kasilagan. Ang ilang kasugiran produkto sa kamugnaon sa tawo. Usa ka samin diin kita mamalandong kung unsa sa matang sa pagkisandurot ang atong giampit sa kinaiyahan. Tingali sama sa ganahan natong mahitabo sa usa ka sugilanon, sila Habagat ug amihan murag panapos sa Disney nga mga istorya. And they live happily ever after. Samtang si buhawi tingali human sa sakit nga kapakyasan sa gugma niya amihan naginusara sa nagkalat nga lawak, nahubog sa alak, o gasulat o palak. O diba, nagwiris-wiris o pintal sa dako na kampas. Daghang salamat, umayong hapon ka natong tanan. Daghang salamat, sir. Okay. Para mara po katong nadikot kahoy ni James King. Q&A with Sir Josh, then we will open the floor to kuha og mga simbolo, mga elemento gikan sa kaugalingon nilang tinuhuan sama sa Japan, China, South Korea, o di ba Demon Hunters, Latin America, European countries, maskin kasagaran sa Southeast Asian countries. Makita nato nga susama ang tingwa sa grapiko nobela kabahin nilang Jimsky ug Choi. Mahimo ba nimong mapalapdan kung unsa gyud ang imong tinguha ini nga mugna o kung unsay tan-aw nimong ikatabang ini sa atong kailhanan isip Bisaya ug Pilipino? Actually kanang ganahan lang sa ko nga mo explore ba nga kita as mga Bisaya or say mga Pinoy nasa tay atong kaugalingon nga mga istorya. Kasi kaugalingon na itong mga folklore nga nahitabo man God paminaw ta sa itong mga istorya sa itong mga katigulangan sa una walang oral tradition ba no? Puro na istorya, then ang mga batanon karon walay access kung sa mga istorya nato sa una no sa atong mga kasugiran kung folklore, then na-realize lang nako nga siguro as usa ka gidawat man ni nato nga
Sumat ta, drawing ta. Tingali pwede nato ni magamit kining atong pwede mabuhat pag explore, no? Kung sa mga istorya sa atong katigulangan nga atong mabutang sa libro, atong masulat, atong ma-drawing, aron atong ma-share or maambit, no, sa bagong henerasyon. And ako grabe man po ko ka-fan og mga manga, mga Miyazaki nga mga storya, no? Nindot kaayo ang ilang mga sugilanon, no? And I think also nasa tay atong kagalingon nga nindot ng mga storya nga pwede ma-share. Not to the point nga murag makalimot ta sa atong kagalingon ba. Kay grabe ta ka mura sa tagimino, no, sa atong kagalingong lugar nga wala di na ta katultol kung asa ta pauli. No. So importante ang grounding sa atoa isip mong artist, isip magsusulat na I think it's responsibility po sa writer. No, I think also it's a patriotic act, no, to write our stories, to draw our stories, no, and share to the world. Kaya may mabuhat anak para nato. Kita raman, no? O kita po'y nasuhito pag ayo anak kay kita may directly involved. So, mo na ang akong purpose usas mga pinaka-importante nga purpose ani nga trabaho. Yung pagbuhat ng James King nga graphic na novela. Yung segue ko gamay sa kong prepared questions, sir. Kanang isip pagsubay na to sa tradisyon ng hindi kayo nga muhatag ipadayon na to ang istorya sa atong next generation and everything. Karon gawa sa Maria Cacao nga, like you've made a project before with Miss Heidi. Karon recurring si Maria Cacao sa Jimski. Unsa pay uban nga mga paborito nimong folkloric stories na ganahan gyud kay nimo sukat pa sa una? Tali, daghan ni siya mo later on, no? Was to robot, spoiler ni siya. Bisa ka na mga folklore gitu. Sigbin, magawas ng sigbin. Then akta, ako na nang i-define later on. Then ang sigbin po, kung sa background niya, kaya naman po yung mga historical kwantulan niya sa panahon ni Leon Kilat, no? Sa nasuwat sa mga libro nga si Leon Kilat ko, no, na i-apyan na sigbin. Diba? Yeah. Gisgutan nas mga historians. Apil na iyang mga mga hapak kanang iyang mga anting-anting, di ba? Oh, so nga nabutan pa kani sa history ko, no, nga wala po sila si Leon Kilat dito sa Karkar katong gitraitor sa siyang mga kauban kay nagtuod sila nga dili madutlan og bala si Leon Kilat. Ang ilang gibuhat ilang gitigpas. Oh, tungod kay nagtuo sila nga di madutlan og bala. Nagkublan si Leon Kilat og bala. No? So, nay mga inana nga og nindot kayo siya explore ba, no? So nay mga crossover sa history kung sa atong folklore. Kasagaran sa mga bata noon karon wala kay bawaan ng istorya, ha. So responsibilidad nato nga nahibaw unsa may estratehiya nato sa pag pass on unsa mo di ba? Ang kuan mo dyan nga tungod maglulusaway wa sila access, no, sa lokal na literatura. Then I believe nga kung ato lang tarungon pag ayo atong trabaho atong paninduton ma-appreciate man nila, no. Unsay kalahian ini sa ubang mga genre sa panugilanon? Ako sa akong proseso pagbuhat og mga mamugnaon nga trabaho kasugod ko sa balak. Ang balak para nako murag mahimo siyang inahan ba sa tanang arte or mother of all arts, art forms. Kaya no, magtanaw ko og blanco nga papel or blanco nga canvas, ako'y mga nahunaan. No, kay usually di man ko mag-paint nga magnay model ana kasagaran. Kasagaran ako mga trabaho puro bunga sa una-una ba. So para
murag ma-stimulate akong imagination or makahunahon akong daghan, ako sa tabukon, no? Ang challenge sa pagbuhat og balak. Inikahuman akong suwat og balak, kunahon akong daghan, no? Murag gani siya ang gripo nga imong gablihan o buhagay lang siya. O manan ako yung mga usa ka balak na yung mga 15 ka artworks magbuhat. No? So naman aning Jimsky na mo gibuhat nga kuan ani balak before ko nagbuhat og Jimsky. Then ang challenge sad sa pagbuhat og graphic novel kay ang pagdrawing o pag-visualize nimo sa imong imagination na imo nang i-implement sa paper. Kung saan nimo siya pag kay matter naman composition, matter na nimo unsa imong focal point, diba? Kung sa mga importante mga elemento nga angay nimo i-appeal o nasa mga butang nga nagtuo kang importante pero dili ay ang consistency sa imong mga visual references o sa imong characterization na ang hitsura nila makapture nimo kung sa imong ginahuna. Then kung saan sa nimo pag-invento or pag-hatag o setting, pag-mugna o setting nga haon sad kung unsa ang imong mga karakter. No? Kaya mga characters magud nimo, mo respond magud na sila kung sa ilang environment. No? Di man ka moingon nga ka-Amerikana ang mga tao ang imong setting kay carbon. No? So mana ang challenge kung saan nimo pag-visualize. Manang ang akong pagkalaagan, nakong tabang nako. Kaya magsige mo baktas diri sa syudad. No, magsige ra kog baktas. Pero kanang sige ra kog pamantay sa mga tao. O ngita sa kung unsay mga then di na nimo tuyoon nga makakita kag mga ideas nga magamit nimo sa imong panulat, no? In fact, para na ako very important sad nga magpaktas kay mo ma-feel nimo grounded jud ka ba? Ka sa yuta, ano ba? Then ang murag appeal sa ka sa mga tao jud nga naglihok-lihok sa imong palibot. No? So, murag immerse importante ang immerse. Gidahom ba nimo nga pagkapatik niini nga libro atol sa gyud kaayo sa pagsilaob sa isyu? Mao sa ano kay actually dugay na ba yan ang libro ka na ginahon na even before pandemic pa. Then kuan lang jud na tako lang jud nga inana ang istorya unya karon sa dako human ang bukwan, no? So mura ang at nga nato sa umaabot pang sa tanghaga sila. Nakoy nay manggawas nga kuan mga Visayan mythical creatures, gods, no. So pero in a humorous manner. Dili jud na naka-serious gyapon na akong narrative. Alam ko humor. Kaya I believe ang humor man good. Parang very Cebuano ba? Oh. You cannot be a Cebuano. Siguro ko kay di ka bugal-bugalon. No? So, katawa bitaw akong Gerard kinibasa sa akong speech. Ingo siya na, so kuhi magkainis sa imong libro, Diyos, ang imong speech. Pero luwing na sitwasyon ba? Huwag mo kakita mo dyan yung tag. Kanang humor. So, parang kinaiya siguro doon na ito. Makakita sa humor even in the darkest moment, no? Sa itong kinabuhi. So, mana siya. Then, expect na darker. Then, na yung mga ang akong questions. Does the audience have their questions for